Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. La version lui second Mezonza, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Bankuni na Kristo mambo ya bitumekutanga yakeleni Yesu kana kuzonza na katikati ya mambo yayi na dibundu ya Laodicea. Beto zabati fumu Yesu pesaka ntumunu na ntumayo wanena kusonika mikanda na mabundu nsambodia. Yani kana kusonika na dibundu ya Laodicea na kati ya mukanda yayi ya dibundu ya Laodicea. Betketala ti Yesu Kristo kana ku salaba u reproche na diambo. Dibundu ya Laodicea yake dibundu yina kena bimvwama mingi bakele na mbongo mingi bame kutula kivuvu ya bao na kati ya mbongo ya bao bame tula kivuvu ya bao na bimvwama ya bao na kena bao alors tata nzambi kena kifulu na kati ya bantime ya bao vile. Voilà pourquoi na kati ya ba reproche na kena kusala na bao yani kena kuzonza na bao na kati ya mambo ya kutanga ti voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Yasula kuzonda ti Yesu Kristo ke kotaka na kizingo muntu na force ve. E yake na kulekisa beto le libre arbitre ina nzambi pesaka na beto bantu na kuzaba kusola mbote to imbi na kuzaba kusola lufwa to moyo. Menzambi sabisaka muntu na kuzonza ti choisis la vie afin que tu vives. Voilà pourquoi awa yani kana kuzonza na dibundi ya Laodicea. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, yazula zonda ti kana ngeke na kati ya inzo. Muntu bekuiza konkota, ngemekuwa ndinga yani ngemezaba nani yakele. Singezola gelenda zibula mwelo muntu nakota. Mais singezola ve, même si anke konkota, ngeke zibula ve muntu nakelenda kota ve. Ni hina Yesu peke na kusala. Yani kena kukonkota na nzile ya mambo ya nzambi na bamielo ya bantima ya beto. Yani kena kukonkota na nzile ya mambo ya yandi beti kena kuwa ndongolo bisika nyonso ni Yesu kena kukonkota na bamielo ya bantima ya beto. Yesu kena kukonkota na bamielo ya kizingu ya beto. Yani zola kota na kizingu ya nge. Yani zola kota na kizingu ya munu. Yani zola ya la bantima ya beto. Ne beto fana kuzibula ya bantima. Kala beto mezibula bantima ya beto vya ke pasi na Yesu na kukota. Kana betu bantime betu mefuluka na mambo ya kaka na biesi ya inza yai Yesu ketambula kifuna bantime betu ve to na kati kizingo betu ve bankundi na Kristo Yesu mezonda ti yani metelama na mwele ya ntime yange yani metelama na mwele wa kizingo yange yani kana kukonkota kana kukonkota yani kana kuwaksa ndinga yandi na kuzonza kokoko yani kana kuzonza na nzile ya mambo ya nzambi yani tumuntu na kekuwa ndinga munike zibula mukekota ina mukekota mebankundi na Kristo si Yesu mekota na kizingo yange ikilenda kondo nange si Yesu mekota na kizingo yange mekeke vanda muntu na kia lusaku muno si Yesu mekota na kizingo yange mekeke vanda muntu na kia kati ya sécurité si Yesu mekota na kizingo yange ngeke tambula mambo mingi ya mbote parce que yina kena kati yange ni yana kena lulendo na zula ba lulendo nyonso. Voilà pourquoi quelque part apôtre Paul kena kuzonza si je vis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que il y a des mezibula ntime yanda na Yesu me kuta na kati kizingo yanda, Yesu kana tueleza kizingo yanda. Mais si Yesu kana kutueleza kizingo yange, ça veut dire ngifuna kudiata na nkadulu ya mona. Kana ngebe zibula kizingo yange, mezibula ntime yanda na Yesu. Yesu zinga kuna ina keka na kena kizingo yange na nkadulu yange na nzonzolo yange. Ni nkadulu ya mbote, nzonzolo ya mbote, mavanga ya mbote. Bankundi na Kristo yake biaka ventangu ya kukangama na biesi ya inza yake biaka ventangu ya kukangama na bimvwama ya beto mi yake ntangu na kuzibula na makedika nyonso mtima ya beto na kupesa kizingu ya beto na Yesu Kristo samunati yani kuvua beto yani kutualisa beto kana Yesu yekuta na kizingu yange ina nyonso ke ya mpasi nange yake vwanda na yaki yani mezola tikana muntu mezibula ya ntima yani ke kota kuna yani ke kudia nange kintwadi na yanji
katuka na kati ya distraction yange kwa Kristo, katuka na kati ya distraction yange kina ya ngene na buni ngende na Yesu Kristo. Sasa tunaongea na kuja wazo occasion kuwa mambo ya nzabi par-ci par-là. Yesu kena konkota na kizingu yange, zibula ntima yange, tambula Yesu na kati ya kizingu yange. Samu na Yesu Kristo yandi kusaku yange, samu na Yesu Kristo yandi kukeba nge, samu na Yesu Kristo yandi kubieka nge. Tata nzame kuzola betu na zola ya makebika. Voilà pourquoi Yesu Kristo bantangu nyonso luzolo yandi kile tiba bantu nyonso kuvuka. Ni kuna Yesu kena kwenda longa na kulubula betu na nzile mambo ya yandi kena kukonkota. Ngena ndima ka Yesu Kristo depuis tama. Est-ce que na makebika nyonso Yesu jua kifulu na ntima yange? Parce que bubu yange na yamba muntu na yinzo yange me konkota. Yani me konkota ngeme wandinga yange me zabati yake nyiki ngandi. Ngeme fungule yandi yinzo yange yandi me kota. Me funge pesa yandi kifulu. Yani kuzwa kifulu ya kuvana na kati ya yinzo yange. Kana yani kuvana ina ke accueil ya mbote. Est-ce que ngeme yamba ka Yesu mbote na kati ya kizingu yange? Est-ce que Yesu me kuzwa kifulu ya kuvana na kati ya ntima yange? To ina ngeme ndima Yesu na kati ya kizingu yange. Me yani na place ya kuvana parce que tima ngeme fuluka na ba mambo ya kaka. Ntima ngeme fuluka na ba plaisir ya inza yai. Ntima ngeme kangama na bimvua yange ngeke na yao. Est-ce que Yesu me kuzwa kifulu na kati ya ntima yange? Yandi timga na kunkota. Ina nuske wandinga ya muno. Muke kota na katikati ya yandi. Muke kota na katikati ya yandi. Muke vwada kintuad na yandi. Muke kudia kintuad na yandi na muno. Yindu la mpangi ya muno. L'heure est grave. Kuvanda dia na kati ya distraction ve. Me pesa ntima yengena makedika nyonso na Yesu Kristo. Yesu Kristo kuvwa kizingu yange. Yesu Kristo kutuadisa kizingu yange. Ni kuna quel que soit ba mambo nalenda monika na inza yai. Kana ngeke na Yesu na makedika. Yesu ke vanda nkebi. Yesu ke vanda ntanini. Yesu ke vanda mvungi. Samu na tiyani kia kulunga na nyonso. Kana ngeme pesa kizingu yange na makedika nyonso na Yesu Kristo ngeme zibula ntima yani mokujwa kifulu yani mekota. Ata diabo mo sivelenda surprendre beto. Parce que yina kena beto ke révéler que bantangu nyonso man soué ki nelinda kumina beto avant ni kuna bankonde na Kristo. Nzambi imekuzola beto mingi. Kotenge ikele susumuka tala kizingu yange. Wapo songe na kudiatela ntadisi ya tata nzambi. Est-ce que na makedika nyonso Yesu mekujwa kifuna kizingu yange. Kana Yesu kena katikati yange ndu watulu yange na ntadisi ya nzambi wafu suwe ikele. Kana Yesu kena katikati yange nzonzolo yange na ntadisi ya bampangi to na ntadisi ya nzambi. Mavanga yange parce que muntu na mindi ma Yesu Kristo babantu fona kutela yange kimbangi tsena makedika yake le mwana nzambi parce que même comportement yange fona changer nzonzolo yange habillement yange fona changer. Il faut babantu zabati exactement celui-là vit à l'exemple de Christ. Mais singe kena kulakisa nkadulu ya imbi ndikina kulakisa mavanga ya imbi Yesu kena kifulu na ntima yange ve yazola zona tina bunu nge yamba Yesu na makedika nyonso mais nzambi sadisa beto na kuyamba Yesu na makedika nyonso kidivyo mavanga nyonso ya imbi ina kisalaka beto vanda ntama na tata nzambi ya katuka Yesu yala kizingo beto kudia kintuad na yandi kintuad na beto ebuna nyonso kina kuluta na inza yake pamukisa beto ve. Mais le contraire, il y a que pesa beto ki mino na kangama na Yesu Kristo parce que dernier mot que na yandi, le dernier mot lui revient parce que Yesu ke le manaka diambu ve, nyonso ke na kuluta na inza, na bankwa Kristo nyonso le kangama na lusambulu, ba ila me zibula ntimi ya bao na Yesu Kristo, ya ke na diambu le na pamukisa bao ve, ya ke na diambu ve nzamu ke permete imbi na katikati na bao. Mambo ya nzame zonda ti tadila mfumu, siyama kwa ku yeka laki bakala mutima ku inga tadila mfumu. Soki yankunga mezonza. Mono Yesu ya fiduswa kwange tate ziburule mwelo wansima pasi ya kota ya kuvanda moya mvue mono Yesu ya fiduswa kwange mame ziburule mwelo wansima pasi ya kota ya kuvanda moya mvue Yesu kana kukonkota parce que yandi zola tiandi kota na kizingu yange yandi vanda kuna yandi pesa ngepe moyo bamvula na bamvula zibula ntima yange tambula Yesu buna Yesu yala kizingu yange nyonso ina lenda salama que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants bikata nzambi sakuna mambo yandi ni ankusakumuna ngepe amen.